नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विषय कॉम्प्युटर, प्रकरण नंबर 4 HTML માં યાદી અને કોષ્ટકનો ઉપયોગ यातील OMR बघणार आहोत. तर प्रश्न क्रमांक नंबर 1 सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक नंबर 1 HTML માં બ્રેકેટમાં UL દ્વારા શું નક્કી થાય છે? आपल्या समोर 4 ऑप्शन दिलेले असतील, तर त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तुम्हाला इमेज फाईल सुद्धा सेंड केली जाते, त्यामधून पण तुम्ही वाचू शकतात. बरोबर. त्याचप्रमाणे त्याच पाठाचे आम्ही व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला बनवून पाठवतो, तर लक्ष द्या. ऑप्शन दिलेले आहेत. ऑप्शन ए साधी यादी, ऑप्शन बी क्रमबद्ध यादी, ऑप्शन सी अक्रमिक यादी आणि ऑप्शन डी साधू कोष्टक. जे ऑप्शन राईट असेल त्या ऑप्शनच्या खाली रेड लाईन केलेली आहे, तर तुम्ही उत्तर समजू शकतात. ऑप्शन सी अक्रमिक यादी हे उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक नंबर 2 HTML માં બ્રેકેટમાં OL દ્વારા નીચેનામાંથી કઈ બાબત નક્કી થાય છે? ચાર ઓપ્શન दिलेले आहेत. साधी यादी, क्रमबद्ध यादी, अक्रमिक यादी आणि साधू कोष्टक. तर OL चा फुल फॉर्म आहे इंग्लिश मध्ये ऑर्डरेड लिस्ट, म्हणजे क्रमबद्ध यादी याला गुजरातीमध्ये म्हणतो. आणि पहिला प्रश्न होता आपला UL म्हणजे अक्रमिक यादी, अनऑर्डरेड लिस्ट, ज्याला आपण फुल फॉर्म त्याचे नाव आहे. प्रश्न क्रमांक नंबर 3 યાદીમાંની વિગતોને નીચેનામાંથી કઈ ટેગ ઓળખી કાઢે છે? ઓપ્શન એ li, ઓપ્શન એ li અને /li, ઓપ્શન બી આઇટમ અને /આઇટમ, ઓપ્શન સી ઓબ્જેક્ટ અને /ऑब्जेक्ट અને ऑप्शन डी टेबल અને /टेबल. या प्रकारे ऑप्शन दिलेले आहेत. तर आपलं उत्तर आहे li आणि /li, ज्याचा फुल फॉर्म आहे li चा लिस्ट आयटम. बरोबर. प्रश्न क्रमांक नंबर 4 बुलेट्स વગર યાદી રજૂ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ ટેગની જોડી उपयोगમાં લેવાય છે? 4 ऑप्शन याच प्रकारे दिलेले मागच्या प्रश्नाप्रमाणे. असे प्रत्येक प्रश्नाला 4 ऑप्शन दिलेले असतील, त्याच्यामधून एक जे ऑप्शन असेल ते खरं असेल. तर ऑप्शन ए ब्रॅकेटमध्ये OL /OL, ऑप्शन बी ब्रॅकेटमध्ये UL /UL, ऑप्शन सी ब्रॅकेटमध्ये DT/DT आणि ऑप्शन डी ब्रॅकेटमध्ये PT/PT. तर आपलं उत्तर आहे बुलेट्स વગરની યાદી રજૂ કરવા માટે બ્રેકેટમાં DT અને /DT ની જોડણી ઉપયોગમાં લેવાય છે. પાંચમો પ્રશ્ન કોષ્ટકની આડી હરોળ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ ટેગની જોડી ઉપયોગમાં લેવાય છે? तर ऑप्शन आहे आपल्या समोर ब्रॅकेटમાં TR/TR, ऑप्शन बी ब्रॅकेटમાં TD/TD, ऑप्शन सी ब्रॅकेटમાં COL/COL आणि ऑप्शन डी ब्रॅकेटમાં रो आणि /रो. तर उत्तर आहे मित्रांनो ब्रॅकेटमध्ये TR आणि /TR. याचा फुल फॉर्म आहे TR चा टेबल रो. बरोबर. म्हणजे कोष्टक म्हणजे टेबल. जर आपल्याला टेबल बनवायचं असेल तर त्यावेळेस कोणत्या प्रकारच्या टॅगचा उपयोग केला जातो? तो उत्तर आहे आपलं TR અને /TR. बरोबर. 6वा प्रश्न જ્યારે કોઈ ખાણું એક કરતા વધુ આરી હરોળનું વિસ્તરણ પામતું હોય ત્યારે નીચેનામાંથી કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ લેવાય છે? उत्तर दिलेले आहेत आपल्याला. ऑप्शन 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, त्याच्यामधून एक स्कोल पान, ત્યાર પછી रोज पान, ત્યાર પછી स्पान आणि ત્યાર પછી स्कोप. तर उत्तर आहे रोज स्पान. तर हे उत्तर खरं आहे आपलं बी ऑप्शन. 7वा प्रश्न બ્રાઉઝર વિન્ડોને અનેક ભાગોમાં વિભાજિત કરવા નીચેનામાંથી શાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે? तर 4 ऑप्शन दिलेले आहेत परत. ऑप्शन ए फ्रेम सेट, ऑप्शन बी एलिमेंट्स, ऑप्शन सी लेआउट आणि ऑप्शन डी डिझाइन. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं अनेक भागोમાં विभाजित કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બ્રાઉઝર વિન્ડોને? तर उत्तर आहे आपलं फ्रेम सेट. त्याच्या विरोधामध्ये एक अजून एक पुढचा प्रश्न जो બ્રાઉઝર ફ્રેમને સમર્થન ન આપતું હોય તો તેના બદલે વૈકલ્પિક લખાણ દર્શાવવા નીચેનામાંથી કયું વિધાન ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે? तर समर्थन न આપતું હોય तर याच प्रकारे जर तर्क लावला तर प्रश्नामध्ये उत्तर आपल्याला मिळत असतं. तर ऑप्शन दिलेले आहेत. ऑप्शन ए नो फ्रेम, ऑप्शन बी येस फ्रेम, ऑप्शन सी फॉल्स फ्रेम आणि ऑप्शन डी ट्रू फ्रेम. तर उत्तर आहे नो फ्रेम. प्रश्न क्रमांक नंबर 9
HTML ની ક્રમબદ્ધ યાદીમાં નીચેનામાંથી કયું બદલી શકાય છે? ઓપ્શન એ મુદ્દાઓનો ક્રમ, ઓપ્શન બી શરૂઆતનો ક્રમ, ઓપ્શન સી ક્રમ માટે સંખ્યા ચિહ્નનો પ્રકાર અને ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ. तर ક્રમબદ્ધ યાદીમાં નીચેનામાંથી આ બધે A, B, C ત્રણેય મુદ્દાઓ બદલી શકાય છે. એના લીધે ઓપ્શન डी जे છે આપેल तमाम हे साचુं છે. बरोबर, ऑप्शन डी बरोबर आहे. तर प्रश्न क्रमांक नंबर 10 शेवटच्या या प्रकरणातील HTML कोष्टकમાં નીચેનામાંથી કઈ વૈકલ્પિક બાબત છે? ઓપ્શન એ કોષ્ટકનું નામ, ઓપ્શન બી કોષ્ટકનું મથાળું, ઓપ્શન સી કોષ્ટકની ઊભી हरोळનું गठबंधन आणि ऑप्शन डी આપેલ તમામ. तर याचप्रमाणे जसा 9वा प्रश्न होता ज्याचे ऑप्शन ए बी सी हे तिघ बरोबर आहे म्हणून उत्तर आहे आपलं આપેલ તમામ. या प्रकारे प्रकरण नंबर 4 HTML ની યાદી અને કોષ્ટકનો ઉપયોગ मध्ये असलेले जे स्वाध्याय आहेत, स्वाध्यायाचे जे OMR आहेत ते OMR आपले समाप्त झालेले आहेत. थँक्यू.